Hello everyone, good evening and Shaidik kaham jotono welcome back to my new another vlog. Hingke Shaidik jora tung mani bagai tabo hingke pun Shaidik tong ha pe hingke nai pege nani pun tamo vlog rok beriya balok ka hingke tung mani bagai tension rok wa kabang ma hingke pun rok kama jagai vlog rok imayang tong hata pun basok tung mau pe tamane bapung kha tamo tam suk pung sa pe siya pung tamo pun ketal pe pung di asok ta pung man tung mau tung mau si suk tung mau di baro thora mase lai jok thang jaga nei di bo krok star choma hain thang bo site ba chirik tire pe khai phai yang ga yang siang tang phade tam problem ni sade o ko yang mobile dik sina hade ko hello hin sade hello sade kok sade saya taktam mas sagade do bo mas choli tong sagade e gundala hade peng hanai ko aral ko bacha chano na de pe mas saya pung mas thagya bo hai pan se ai nong phon cha pe de pe iko basu ni wa jeani skang ni blog rok nanya rok to saman kana o wa ko phur basu ni duita tong mani tabo ke tesi tong sio kaisa hinge phalka nete rok ke ani o 1 2 duita room duita pipe mo ke ani hinge yang mo bo duita pipe mo ke basu ni jono duita room ta kapun rok yengo apu korole sek asikri kha rang rok bukring tong khaba rok rena ni ani ko nong pun ko ang ani pun rok ko 1 2 3 4 bin bo sa pun jua kamai thangka sok buka ham yang jaka tin hingke buino jot ya pushikla doita tongmana buino ada bagi khair ro chana noko ton malia khairo kam nam tong tamo non ba phal disine sokon ro kottomani kamai thangka buka amia Puntelang na bagay ko borok dui bay tongo mane bini kakani busla bay bo bong no anda bagi pun hona na ke borok pun na phaika ta tabo 8:30 ung tongo hengke puntelang na bagay phaika yango chari na ni jaga rok bukuri hingkang ke phiok video hengke bui mai bor pro hingkang ang bai ke kona ba 6 ta tong mani 6 na ni bisingo kaisa kai punjwa kamai thangka sok kotoma kamai thangga hingke tabuk je tong mani obono o duita sikla no ada bagi khai ni sinaita hingke te tong nai duita burjuk hingke borok abono semi palai sinai ini baca rejina ala khai kana poroi se khai to khai ta mana Apa ini tu dia? Sakapun. Mingki thana. Tamo busa thangkani ni pe
hakot busano sitelang thango hingkang ke de bokha to kosto nangne ble buma rogbo na hade posu rogba soi meta piche nana buyat ki tongmano yang kite masani buma bin busa se komao bobin obusarok tongma bagai lili juli tongma bagai bin busa hine bupungya ko gundan nai tiga the me tongma di olo thana jo borok paranga tho lama cross khaiga tho yang hadi ka